আজ আমাদের বাড়িতে যে নতুন বাড়িতে আমরা এসেছি আর কি, প্রবেশ করেছি, ওই বাড়িতে আজকে হোম পুজো সব আছে। তো হোম পুজো হবে আজকে, সেটা যখন হবে তখন তোমাদের আমি দেখাবো আর কি পুজোটা। आप हाथ धो लीजिएगा, धोने बाद पानी लगे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो सकता है बोलना, ना तो वो बोलते रहेंगे। बोलो नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो ताद विष्णु परमं प्रदान सदा पश्यन्ति सूरय दीविव चस्कुरादतम् नमो अपवित्र पवित्र वा फोटो खींचे ओम आयोद्रण सदस्य शत्रुकरागवे मानज दुजदान जब श्री शुभाय कल्याणमस्तु। पुष्पं प्रेक्षिब्रवान् एतगन्धपुष्पं कुबेरायणवान् एतगन्धपुष्पं अनन्तायनवान् एतगन्धपुष्पं वास्तुदेवताभ्यो अक्षतामननिविद्धं नमो वास्तुदेवताय नमः एष अर्घं नमो ओं वास्तुदेवताय निवेदयामि। এটা তো জন্মর পুনরাগমনে নমো वास्तुदेवताय नमः আজ্ঞা করব নমঃ সর্বে বাস্তু ময়া দিব্য মদনাক্তং মৃদোজসা মধুমৎ পার্থিব্রজা মধুধৌরষ্টবিদা মধুমন্নং বনস্পতি মধুমাঙ্গষ্ট সূর্যগারিণী গাভু ব্রহ্মন্তরাম ওম आरती भारती गंगा जमुना सरस्वती इंदिरा लीलाम सानिदम सिद्धियाम सानि ब्रवम बम बम हर हर नमो बम शिवाय नमः ईदरगन्धपुष्पं नमः ओम गं निबन्धं भुज्जनगन्धपुष्पं साररन्ना ओम भुज्याय नमः ईदरगन्धपुष्पं नमो भुज्जनगन्धपुष्पं धर्मभुज्यब्रवाम् ओम बंग गन्धपुष्पं फलमुरदि मिष्टान्न बंग दस्मं बंग एतस्मिन् फलमुरदि मिष्टान्न निविद्यान बंग ठीक है वो पकड़ लिया कपूर को करा होगा प्रसाद भी मिलेगा क्या? मिलेगा, पूजा होगी, आप प्रसाद मिलेगा होमन के बाद उसे मिलेगा प्रसाद, सबको मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। मिलेगा। तू बैठा खा, मैं अभी को तो सुला रहा हूँ। तो नीचे बैठ जा बेटा, यार कुछ सुला दूँ नीचे बैठ के। अब तू वही बैठ जा, सबको मिलेगा। विश्वाम ओम वास्तुदेवता 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 विश्वाम ओम भुस्वाहा ओम भुवस्वाहा। বন্ধুরা, এই পুজো শেষ হলো, খুব ভালো পুজো হয়েছে, খুব ভালো যজ্ঞ হয়েছে। তো এত সব ভালো লাগলো আর কি। আজকে এত ঠাকুরমশাই, আমাদের জানাশোনা ঠাকুরমশাই, এখানে তো বাঙালি পাওয়া যায় না। যাই হোক, একজন বাঙালি
ঠাকুর মশাইয়ের সঙ্গে আমার ছেলের পরিচিত ছিল, সে পুজো করলো, ভীষণ ভালো পুজো করেছে। আর আমরা এ রান্নাবান্নার কোনো ঝঞ্ঝাট রাখিনি, আমরা এরকম প্যাকেট করেছি, এতে 6টা করে এই কি এটা কচুরি, কড়াইশুঁটির কচুরি আর আলুর দম আর মিষ্টি, এই আমরা সবাইকে দিলাম। আর খুবই ভালো পুজো হয়েছে, খুব ভালো লাগলো আর কি। নতুন বাড়িতে আমরা যেখানেই যাই সেখানেই আর কি পুজোটা আমাদের হয়, পুজোটা করে তারপর পুজোটা ঢুকে আমি পুজোটা করি, এই আর কি। তো এই ভালো পুজো হয়েছে, ভালো লাগলো। আর আমার সকল বন্ধুদের জন্য শুভ সংক্রান্তি।